Mime nyuanu communal info TV le mikudo le yewenu. Gan hobonu nu jedo segla elome mina soy sodo tomenu do poro miton. Di mina besi ewe communal info medaho Malfriko jeklu notan ewe mokpondoji koipon nozo si ho etogan medaho Patrice Talon bodoji gandudu emitan wego misojijo nu mon koton jibonu mina kendo a tegbi pase afo abdoko medaho Angelo a rondinu pachenu topon la gome kalavitan edo zolen zubon nu mon koton jiwe enewe zombo me yi adido nu boji vi ene do tendo do pome etun etan mejele mina yi renso renu mon koton wenu medaho Angelo a rondinu iten enewe me dokunu yeme yi doto adi no nu metobo no nu mon koton kambo blo uyeye afo bisese bokale aten pombo wa renso tokpo nokpo ma ugberoto eso fenu mon koton sodo alo menale communal info do ko ne jiwe mina no na don mi pondoji yeme yin me vlafo bono yiwa glezo wa alo enaido nu nu mi ton enele beron kho bono si huda bono ya wu etun etan mejele petito me pedab bo enasi huda lo yeme enele ro tokon la vie to gbaton gambodo ganwu nu koton kalavitan nadino Thérèse Kora ewe no enana nu yun yeme enele yosin nu beblo me yin gbeido afosoro teto tito me punu ton ro tomi to me fi meraho agbokupodo tito me mon koton me khoya zadenu biwa wu yewe no nu wa mon koton sin o dome otun eton ro mejele minasi hudalo yeme enele bonu nuei nu be na sobona si hublo nu ko na si hutinde me minano tokon la kalaviton do po minando mi doji nuei alibe blo dinye to vito si deletin boy tun eton do mejele mina iso nu sisa emiton bona iti alimon koton di meraho Angelo a rwandi nu enagbe yeme azo atoton le wegboji noto meraho Gildas aduko nu podo tokon la vie o godometon si ga meraho Léon Christian Koblie mena tun eton do mejele segbla ero fifo dinye ali wobu jiwe igbon ye podo lopazo ato miton lekpan yeme me bodo alimon koton di vlafo bodo ajowawe yo idonu ye pondoji akhosusi nu sisi we no dona yeni tekpabo si hubio ho eton legbe medaho Gildas aduko nu wa odido pondoji ahi wobu gba etogan Patrice Talon de diro kalavile yeni lo notebonu ahi mon koton fo yekuna ba temepo do ahi mon koton lemeo homina tun eton do mejele ayeji mide na me yi podo wiwapo to vito sile yena si humo gofle me debuwa o to kon la gome kalaviton ero kan ho dali mon koton nu comme mina yi ho de vodi yawa yin l'autre quotidien mina tun eton do mejele sami bonu mina bloro bene to mi to me fiyo huzu de tin bo biya we fome medaho Emmanuel tiando podo hagbeton lekpan ye de ton ko wayi anu monu mo to sisa we me wa ye ko wayi lobonu mina gbe kan do de bonu won garan ito ho medaho saka lafia wa ime patenu conseil électoral do bene to mi to me fidie ye me atan so ye dapa l'autre quotidien wa titi me pondoji me atan enele minamo Kofi Adrafo Dima Bonamo Bukari Adam Sani Gunu Olorien Luc Nicolas Asogba yemenele bi sese dion saka lafia we ime pachenu ye ron enablo somi do beneto miton me dion beta mon koton we beta na se hudo hodewe la cloche wa titi ma ekpo wedoji nu do fine die yo somi horo beneto miton me yo yena gbekande npo we allo medaho Emmanuel tiando podo hagbeton lekpan allo medaho saka lafia podo beton lekpo die na tenpombo nu mi mo wayi do somi dede mi blo din lebo to horo gbeta de letin bo edo adukunu wedo ejuna si hui somi mon koton be kun ka pe wo na gbekando walo mon koton we allo ye de din na tenpon bo bene vilebonu ero somi ho wede bunu enayin awadije nu kiko nu yede ho devo mina kende wawen gbeido medaho Leandro Wilfried Hungbeji a chepipaton etambo izerwa bodo hoka me yin hodila zawatole do kan yo togan medaho Patrice Talon de do beneto miton sitanwe hode de medaho do hodo segla elome yowen pondoji pridi a lavosi a pakwe fine dion ye litame boruzu adanu nu gegedo fue mon koton ge medaho timeroji ndebu
bukuindo ina kuno we mafo lobona le ajele le sadio ene wezombo atekpipa tun etondo mejele mina ruzu adanu nu gegedo alimon kotonu mi gosi ene dio me yi doto zowato benasi hu yedo azode me yo medaho elevo wa kendo pomoti meroji enasi hu mo azobona wa do bene to mitome yo ene osin kanho we atekpipa re matin lebusi azikanji we khojila zowato le epe ede l'autre quotidien wa ti me pondoji wala mon koton medaho so intedien yo ene we na ganjewu bonu nu mboro jijewe do tohodi dosi alinuwe ya nuwe wa ya tekpipa mitonde yo ya tobi to silena si hudo mojameton me yin khojila zowato le jesi hu rendo ene raison bo meda ho tun eton mejele mi so segla do poroko mina no kple ye me yin khojila zowato mon koton le bonasi hu no ti nu menu ye mina le ko so yi la cloche ji bonandon mi dina ji to horo gbeta mi ton le robene to mi ton me yo ouve me de yo gege kiten beton do gambado ganwe go meda ho Théophile yaru yin to horo gbeta FCB ton on la we man po motun eton mejele mi le mina gosi to horo gbeta mon koton me mi kana tun eton mejele meda ho de suwe e ko do teru to horo gbeta si no wi wale bi sesesi alinu e ka so no te pon si na ton si tagbe so dodo khoton si alinu di chobo tun eton mejele mi de suwe mi na gbo do gudo fo we ma mon koton enle wa titi me po won doji alo yin alo be sobodo si hudo FCB si khoyo rena we di ku so je emile ton di o on mi na gbo ba yin fide vo bo na gbo wa yin no ponde di to horo gbata le si ouve si alinu do ku mi na tun eton mejele Moel Bene me da ho Jacques Ayaditon na igba we kade ya no kambi ya kuwe le potentiel e sodo onuton do e wa mo pondoji azanvie le me diyan me yi me bodo to horo gbata mon koton me gosi we yo yesu kwa bo gege me da ho se fi so be o agia kodo Edmond Ayinde pan ye de lo ye kodo gudo fo nu mon koton ye kablo yo me pache nu to horo gbata Moel Bene Jacques Ayadi e wa de we ma ton po moroji emi mo lo wa mi de suwa mi kun ka gbe omi igbe po motun eton mejele nu ene ye blo yo de jen ye legbon nu kambi ya khuido po mon koton we matin libre wa sodo nu po motun eton mejele na ruzu adanu to horo gbeta miton le bo togan Patrice Talon pro to miton me yo asobe we nu mon koton ko khudoa do e blo ene di to horo gbeta miton le de na nogbe ikundo mo egbe so azan tangbe bonu mere mako go si to horo gbeta de mebo idevo me yo e kono se ponoji run wa inuero tenti yetan azan o corona o virus boro nu baro to miton me yo e porote ene wa zambo tagbe so segla elo metan garon itole ye yo Beto nabi ko be azomon koton we a me ko do atike jiton be khweni me isu mawo garon ito Benjamin Kunpati e wa do nu mon koton lesin ranu garon ito le podo togan Patrice Talon pan we lonu mi kade din boro gboje da ko mebo na ipre bo yan ho bo ipon do fide ono supo boro gege yo atakipa waro dido e pondoji de mi wa nu lo pongbon e din ebonu na iblo nu wiwa gengen do fide vaccin boy azomon koton ton yo mebi sese na tenpon bona si hu gbonu mon koton amagoa ate yin ate beron na me beron do si hu wa nuwe yo ekuna na me o matinal we ati me pondoji akana gbo abawe mon koton ekundo duapo benana o docteur we miton le akhosuton enele bisese we no virogbe mon koton na zon bo coronavirus ni azon mana do midi ya edede ji garon ito Benjamin Kunpati waro bibia tobi to sile bisese we roji me kodo ze ko ya foton kun aton were na igbo abawe mon koton kodila we ma le matinal na mojemendo nuene osin alinu eji mina kode kota de segla elo meyo mina yi Côte d'Ivoire sin to medan Togan hoho meraho Laurent Gbagbo enakpe Alassane Ouattara azan ko aton kun wego sun memi de ton le matinal ewe soko mon koton sondasi segla elo me la nation wa leko wa dibo timeroji garon ito gbeido atepipa Alassane Ouattara ton meraho Amadou Coulibaly suwa we time pondoji to gawele ye ko do horo yede me lo e ka jeha boro dandan me bonu FIFA le ko wa Côte d'Ivoire si to mon koton me na si khude khlet to bi to sile
yehumo yeme wele ina blo tagbiso azan ko atonu kun atongo sun e memidioton khodede mi se do segula elo e do fifo e diemi otun eton do mejele mina sodo to men do poro mi ton le ene bonu eje azan tatongo gbe mina leko wa devo lejinu mi bonu nibo izan